সোনার দাম বেড়ে গেছে। सोना बंद दरवाजे सोना महंगे है दिस वन हमको दी 1520 रियाल ये सऊदी अरबिया हाँ सोना महंगा दिस वन है 22 कैरेट नंबर सऊदी अरबिया हाँ सोना महंगा दिस वन है 22 कैरेट नंबर 1 তো এভরিওয়ান কেউ দেশে যাবেন না, স্বর্ণের দাম বেড়ে গেছে 350 রিয়াল গ্রাম। এবার চিন্তা করে দেখেন, কেউ বিয়ে করবেন না, কেউ বিয়ে করবেন না। কালাম শোয়া আনতে শোয়া কালাম सोना बोस स्टार দাম কালামিতে सोना दाम দাম বেড়ে গেছে। बढ़ गए बेशी बेशी কেউ বিয়ে করবেন না, কালাম কেউ यो বিয়ে बे করবেন না। करबन ना হ্যাঁ